नामखाना ब्लॉक के फ्रेजरगंज तटीय क्षेत्र में स्थित 100 साल पुराने ऐतिहासिक एंडो फ्रेजर बंगला अब धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से गायब होता जा रहा है। बंगाल की खाड़ी के भयावह नदी कटाव में यह अंग्रेज कालीन स्थापित अब करीब ध्वंस होने की कगार पर आ गया है। स्थानीय लोग और पर्यटक सभी का एक ही सवाल है, क्या इस धरोहर को बचाया नहीं जा सकता था? हालांकि राज्य सरकार की सुंदर वन विकास विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही यहाँ एंडो फ्रेजर की एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिससे आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को याद रख सकेंगे। तो नदीर गर्भे पड़े गए, नदी করে পড়ে সব আবার নতুন করে বাঁধ হচ্ছে, সুরক্ষা করা যায় কিনা তার ফলে এটা করা আমরা জানি, কিন্তু তবু মানুষ কি করবে, এখন পড়ে গেছে, করার তো কিছু নেই। এখন চেষ্টা করলে সরকার যদি পারে তো করবে, ভালোই তো হতো। ভালোই হওয়ার জন্য তো এই বাঁধটা হচ্ছে, এই বাঁধ ছিল না, এই বাঁধটা একদম মিলে গেছিলো, এসব তো এগুলো সব ডুবে গেছিলো। হ্যাঁ, এগুলো তো এইবারে এই বাঁধ ফাঁধ দিয়ে এইগুলোকে ঠিক করেছে। এবারে যেহেতু ওটা ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়ে আছে, ওটাকে মডিফিকেশান করার জন্য, যেহেতু ফ্রেজার সাহেব দীর্ঘ কয়েকশো বছর আগে তিনি এখানকার বাসিন্দা ছিলেন, তার বাংলো রয়েছে, সেটাকে আগামী দিনে যাতে আরও সুন্দরভাবে ওটাকে মডিফিকেশান করে দর্শনীয় স্থান গড়ে তোলা যায়, তার জন্য কিন্তু জিবিডি থেকে আমাদের এটাকে প্রপোজালে দেওয়া আছে। ওটা সুন্দর করে বিউটিফিকেশান হবে এবং ওর একটা মূর্তিও বসবে, যাতে করে এখানে বিভিন্ন দূর থেকে যে সমস্ত ট্যুরিজমরা আসে বেড়াতে, তারা কিন্তু এন্ডো ফ্রেজারের বাংলোটা দেখতে চায়, কিন্তু বাংলোটা একটু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দীর্ঘদিন। ফলে এটাকে মডিফিকেশান যখন হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আস্তে আস্তে করে ওটার অ্যাট্রাকশান বাড়বে, টুরিস্টরা কিন্তু ওই এন্ডো ফ্রেজার সাহেবের বাংলোটা দেখার জন্য লাইন দিয়ে ওটা देखते जाए। साल 1903 में उड़ीसा से बंगाल के डिप्टी गवर्नर बनकर आए थे एंडो फ्रेजर। उन्होंने बंगाल की खाड़ी के किनारे एक छोटे से गांव नारायण तल्ला की खोज की और उससे इतना प्रभावित हुए कि यहाँ एक बंगला भी बनवाया। बंगले के चारों ओर हजारों नारियल के पेड़ लगवाकर उन्होंने एक विशाल नारियल बागान तैयार कराया। समय के साथ नारायण तल्ला का नाम बदलकर फ्रेजरगंज रखा गया। कहते हैं एक बार कोलकाता जाते समय फ्रेजर का जहाज समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। एक ग्रामीण किशोरी ने उन्हें अचेत अवस्था में बचाया और उनकी सेवा की। बाद में जब फ्रेजर के लोग उन्हें कोलकाता ले आए तो उस लड़की का कोई पता नहीं चला। कोई कहता है कि उसे मार दिया गया, कोई कहता है कि वह लापता हो गई, लेकिन आज तक सच्चाई रहस्य ही है। स्वतंत्रता के बाद भी इस ऐतिहासिक बंगले की देखभाल की जिम्मेदारी किसी सरकार ने नहीं ली। ওটা তো অলরেডি সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। ওটা আমাদের একটা অনেক আগে থেকে একটা জায়গায় আমরা চাইছিলাম যে ওখানে একটা সংগ্রহশালা করার একটা চিন্তা ভাবনা, কিন্তু আমাদের বর্তমানে যা অবস্থা চলছে, যাতে সমুদ্রের দিক থেকে যে শিশোরগুলো ছিল সেগুলো তো প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে ওটাকে আমরা রাখার মতো জায়গায় নেই, কারণ ওটাকে বাদ দিয়ে আমাদের কাজটা করতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমরা বলে থাকি ওটা ফ্রেজার সাহেবের বাংলো, কিন্তু ওটা ফ্রেজার সাহেবের বাংলো অলরেডি অনেক আগে থেকে সমুদ্র গর্ভে চলে গেছিলো। ওখানে একটা ঘর ছিল, ওটা কিন্তু ইংরেজ আমলেরই ঘর, এবং ওইটা এই মুহূর্তে আমাদের জায়গায় নেই, ওটা প্রায় সমুদ্রের তলে চলে যাবে, কারণ ওটাকে বাদ দিয়ে প্রোটেকশন দিয়ে আমাদের করতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে আমাদের তো আগে জনগণকে বাঁচাতে হবে। लगातार समुद्री कटाव और रखरखाव के अभाव में यह बंगला अब खंडहर में बदल गया है। बंगले की दीवारों में अब बरगद और पीपल के पेड़ उग गए हैं। चारों ओर टूटे ईंट पत्थरों के ढेर अब इतिहास की आखिरी निशानी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले यह बंगला बकखाली आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र था, लेकिन अब धीरे धीरे समुद्र इसे पूरी तरह से निगल रहा है। এটা ব্রিটিশ আমলে ফ্রেজার সাহেবের নাম দিয়ে এটা ফ্রেজারগঞ্জ এখন হয়েছে। তো এটা সরকার এটাকে সংশোধন করতে পারত বা এটা পরিচালনা করতে পারত, সেটা করেনি। সেই হিসেবে এখানে এখন পরিবার কাজকর্ম চলছে এর উন্নতি করার জন্য। দেখা যাক কতদূর কী হয়। জিনিস এটা হলো মানে ফ্রেজার সাহেবের ঐতিহাসিক জিনিস। আমরা তো বাড়ি থেকে এসেছি, আমরা চাই এটি জায়গাটা উন্নতি হোক বা একটু সুন্দর হোক। এটা মানে প্রস্তুত করার জন্য সরকারের একটু স্টেপ নেওয়া দরকার ছিল আগে থেকে, কেন এটা ব্রিটিশ আমলের জিনিস, এটাকে পরীক্ষা করানোর জন্য অবশ্যই দরকার ছিল। समुद्र की लहरें इतिहास के इस आखिरी साक्षी को भी अपने आगोश में ले रही है। शायद कुछ ही वर्षों में फ्रेजरगंज का यह ऐतिहासिक बंगला सिर्फ पुस्तकों और यादों में रह जाएगा।